Now, the satipatthana, the right mindfulness, the seventh factor of the Noble Eightfold Path, we find most prominently taught in the Satipatthana Sutta. Takže o tej správnej všímavosti satipatthana sa dozvedáme najmä v Satipatthana Sute. Now, I have to confess that I would rather not teach this subject. A musím sa priznať, že o tomto, alebo túto tému by som radšej neučil. Because there's like so many books and talks and things on mindfulness now. It's just too much. Pretože v súčasnosti existuje toľko kníh a rôznych rozpráv a debát ohľadom všímavosti, že je toho už proste príliš. There's whole industries of mindfulness now. Je tam dokonca celý priemysel o všímavosti. I think it would be better to just shut up and just be mindful rather than talking about it more. Myslím, že by bolo najlepšie len byť ticho a byť všímavý namiesto toľkého rozprávania o tom. And I confess to making the problem worse. I wrote a long book about mindfulness myself. A priznávam, že som prispel k zhoršeniu toho celého problému, pretože sám som napísal celú knihu o všímavosti. It's terrible, right? A to je hrozné, nie? So with so many people talking about mindfulness and so many teachers are emphasizing mindfulness, then inevitably you get a wide diversity of ideas and approaches. Keďže toľko ľudí a toľko ľudí o tej všímavosti rozpráva a toľko učiteľov ju učí, tak je samozrejme nevyhnutné, že bude mnoho rôznych prístupov a názorov. Some people emphasize practicing mindfulness in daily life. Niektorí ľudia zdôrazňujú, že treba praktikovať všímavosť v každodennom živote. Some people through doing like specific physical movements or exercises. Niektorí tvrdia, že to treba praktikovať prostredníctvom určitých fyzických cvičení, pohybov. Some through particular meditation methods. Niektorí cez rôzne špecifické meditačné techniky. What else? Sometimes through like doing courses and things like that. So you can do like courses and even get accredited as a mindfulness teacher. Niektorí tvrdia, že sa to máte učiť alebo praktikovať prostredníctvom absolvovania nejakých kurzov. Že môžete absolvovať kurz všímavosti a potom sa stanete akreditovaným učiteľom všímavosti. And these days mindfulness or mindful as an adjective gets latched onto pretty much anything. A v dnešnej dobe sa táto všímavosť alebo všímavosť ako prídavné meno, neviem, či máme v slovenčine, všímavý, sa pripisuje takmer všetkému alebo naliepa sa na všetko. So you have like, mindful cooking or like the mindful corporation or there was a book a while ago called The Mindful Nation. Takže potom môžete mať všímavé varenie alebo všímavú nejakú firmu, spoločnosť alebo všímavý národ. Dokonca existuje nejaká kniha. That was America, by the way. What? America? America, yeah. To je nejaký zázrak. You can decide for yourself whether you think it's a mindful nation. Môžete si sami pre seba povedať, či je možné mať všímavý národ, alebo nie. Sometimes I feel like when mindfulness was imported into the West, that the early teachers basically stripped the Buddhist path of everything else, took all the other factors of the Eightfold Path out, and just introduced mindfulness. A niekedy mám pocit, že keď sa tá všímavosť dostala na západ, tak tí prví učitelia vlastne z toho odstránili všetky tie ostatné časti toho Budhovho učenia a tej 8-dielnej cesty a vlastne používajú alebo hovoria len o tej všímavosti. But as the time goes on, you gradually sort of start to bring all the other bits back in. Ale postupom času sa tam akoby vracajú aj tie ostatné kúsky naspäť.
So anyway, I thought for this evening I will say a few words about mindfulness and I will endeavor to not go on for too long. Ale tak dnes večer by som chcel povedať pár slov k tej všímavosti a budem sa snažiť nerozprávať príliš dlho. Okay, so first of all, let's have a little look at the historical context. Takže v prvom rade sa na to trošku pozrieme na historický kontext. So the root meaning of the word sati or mindfulness is memory. Ten koreňový význam slova sati alebo všímavosti je pamäť. And it's used very prominently in the Brahmanical tradition to refer to the memory and the recall to memory of the sacred scriptures. Používa sa to na popis alebo označuje to vlastne pamäť alebo rozpomínanie sa, pamätanie si tých pôvodných posvetných textov. And of course it's a little bit puzzling as to how that meaning of memory came to mean what we think of today when we think of mindfulness. A je to také trochu zmetočné, keď sa pozrieme, že ako tento pôvodný význam tej pamäte alebo spomínania si sa prepracoval až k tomu, čo my dnes považujeme za všímavosť. The basic idea, I think, that connects them is the idea of continuity. A myslím, že tá základná myšlienka, ktorá tieto dve veci prepája, je tá myšlienka kontinuity, nadväznosti. When somebody is recollecting and recalling a sacred scripture, they are participating in a continuity with those who recited those texts in the past. They're continuing those texts from the past into the future. Keď si niekto pamätá tie posvetné spisy, tak vlastne akoby zabezpečuje tú kontinuitu toho poznania od tých, ktorých prvotne recitovali, ďalej do budúcnosti. And when you're reciting those texts, there's like a continuity and a flow in your mind. A keď tie texty recitujete, tak je tam určitá kontinuita toho prúdu vo vašej mysli. And when you're meditating, it's a little bit similar. A keď meditujete, je to do istej miery podobné. Because however it is that you're meditating, there's a sense of continuity, a sense of flow with what you're doing. Pretože akokoľvek meditujete, tak je tam do istej miery alebo v istom zmysle taký pocit nejakého kontinua, nejakého plynutia. And just as a memorized text will knit together a community in the past, the present and the future. A tak ako nejaké texty, ktoré sa recitovali a uchovávali v tej pamäti, majú schopnosť prepájať tú komunitu minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Then in meditation, a continuity of awareness knits together the fractured mind in the past, the future and the present. Tak aj v tej meditácii tá kontinuálna pozornosť vlastne prepája tú roztrieštenú myseľ minulosti, prítomnosti a budúcnosti. There's a description of how the Brahmanical priests would used to go about recalling their scriptures. Je určitá rozpráva o tom, ako brahmanskí kňazi uchovávali tie spisy. They would get up in the morning, sing the homage to the rising sun and do the duties that they needed to do. Ráno vstali a vzdali vlastne spevom úctu vychádzajúcemu slnku a potom pokračovali vo svojich povinnostiach, ktoré mali. And then when those duties were done, they would go to a quiet place in a forest or a clearing. A potom, keď si splnili tie povinnosti, tak sa presunuli na nejaké tiché miesto v lese alebo na čistinke. And they would sit down. A sadli si. They would recall their God to their mind. A prizvali si do mysle spomienku God. And
they would dedicate their recitation to the divinity. So they're like lifting up their mind to what they regard as their divinity. A potom vlastne recitovali tomu božskému a tým pádom pozdvihovali svoju myseľ. And then with a mind full of joy and devotion, they would let that sacred text that they were reciting come out. A potom s takouto myslou plnou radosti a oddanosti nechávali vyvstať tie posvetné texty. Nechávali k sebe prísť tie posvetné texty. So when you hear that kind of description, it doesn't sound too dissimilar to meditation. Takže keď počujete takýto popis, tak to nie je veľmi odlišné od meditácie. So you can see that again there's this continuity or connection between that sense of mindfulness as memory and that sense that we usually think of it as present moment awareness. Takže je tam určitá spojitosť medzi všímavosťou vo význame, že je to nejaká pamäť, spomienka a tou všímavosťou, ktorú dnes ako ju chápeme dnes, čiže nejaké uvedomovanie si prítomnej chvíle. Let's read out a few passages from the Satipatthana Sutta. Prečítajme si teraz pár pasáží zo Satipatthana Sutty. So I should note that there are actually many suttas about Satipatthana. Existuje veľa súd, ktoré sa týkajú Satipatány. And this one is by far the biggest and best known. Ale táto je tá najväčšia a najznámejšia. But on text critical grounds, the Satipatthana Sutta has unmistakable signs of being a later compilation. Ale sú tam určité znaky, že je to nejaká kompilácia. In fact, there is not just one Satipatthana Sutta, there are many Satipatthana Suttas. Neexistuje len jediná Satipatthana Sutta, ale viaceré. And so I'm just having a look at Sutta Central now, see how many there are. There's the Ekoteric Agama 1, there's one, Madhyama Agama, another fragment, another one, a couple of partial ones. So there's about 4 or 5 different suttas, depending on how you classify it. Takže sú asi 4 alebo 5 takýchto súd. So what does this mean? Čo to znamená? Well, that's a long and complicated story, which is probably boring for anyone who isn't me. But basically what it means is that the text that we know of today as the Satipatthana Sutta was assembled from a number of pre-existing parts. Čo to znamená? V zásade to, že tento text, ktorý dnes poznáme ako Satipatthana Sutta, bol vlastne pozbieraný z viacerých textov, ktoré existovali predtým. And it served as something of a compilation of practices associated with mindfulness or Satipatthana. Takže je to akoby kompilácia rôznych praktík, ktoré sa venovali všímavosti alebo Satipatthana. So it doesn't mean that, I'm not saying that the whole thing was sort of written at a later date, but probably the Buddha taught different teachings on Satipatthana at different times and places, and they sort of gradually got incorporated. Nehovorím, že ten text bol ako keby napísaný neskôr, ale pravdepodobne Buddha na rôznych miestach učil rôzne techniky Satipatthana a potom sa to nejako spoločne prepojilo, dalo dokopy. Anyway, I won't go into all of the textual arguments as to why that is so. So if you're interested, you can have a look at my book on that, and also Venerable Analayo has done a lot of work on that subject as well. Nechcem tu teraz rozoberať nejaké argumenty, či to tak je, alebo prečo to tak je. Ak vás to zaujíma, tak sa môžete bližšie pozrieť do tej knihy, čo som napísal. Okay, so let's look at the first teaching here. Takže pozrime sa na to prvé učenie.
Mendicants, the four kinds of mindfulness meditation are the path to convergence. They are in order to purify sentient beings, to get past sorrow and crying, to make an end of pain and sadness, to end the cycle of suffering, and to realize extinguishment. Mnieši, toto je jedinečná, príjma stezka k očištení bytostí, k prekonání trápení a naříkání, k ukončení strasti a žalu, k nastoupení správnej metódy, k uskutočnení odpoutání. Totiž títo 4 ustaviení uvedomnení. So this is one of the basic passages on mindfulness meditation, and this passage itself is a good example because it appears in other places as well. So it's what's called a trope or a stock passage, which may appear in many places. Takže táto pasáž je samotná veľmi dobrým popisom meditácie, všímavosti a vyskytuje sa na rôznych iných miestach mnohokrát. So the main part of this obviously is fairly standard teaching, basically saying that we practice these in order to get enlightened. A teda štandardne je to učenie, ktoré hovorí, že keď toto budeme praktizovať, tak sa dostaneme alebo dosiahneme osvietenie. But the interesting part of this passage is where it says the words in Pali is ekayano maggo, which I've translated as the path to convergence. A zaujímavá časť tohto je tá, ktorá hovorí o ekayano maggo, čo sa prekladá ako cesta, path to what? Convergence. Convergence. Yeah. Viete niekto? Convergence, coming together. Coming together. Cesta k nejakému zjednoteniu. And this is a very interesting phrase, and one which has been discussed at length by the various commentaries in the past and the present. A toto je jedna z veľmi zaujímavých vecí, ktorá bola siahodlho diskutovaná v rôznych komentároch aj v minulosti, aj v prítomnosti. And the Pali commentaries don't offer a definitive interpretation of this phrase. A tie pálijské komentáre neponúkajú nejakú definitívne vysvetlenie tejto frázy. But they give you about 4 or 5 different alternative meanings. Ale dávajú nám 4 alebo 5 rôznych alternatívnych významov. They say this is just trying to think what they are now. One of them is the path to oneness, or it's the only path. Čiže napríklad cesta k jednote, alebo jediná cesta. Or the one-way path. Alebo like a one-way road, jedného smeru, smeru. Something like that. But in fact, this passage, this term, is quite a prominent term in the Brahmanical scriptures, in the Upanishads. Ale tento výraz je celkom taký the Upanishads. V Upanishadoch, but is what? Prominentný. It's prominent, yeah. Čiže často sa vyskytujúci, prominentný, hlavný v tých Upanishadoch, brahmanských textoch. And there are strong reasons. Again, I won't go into all of the reasons because it would all take too long, but there are strong reasons to think that there's a connection between those Brahmanical passages and the Buddhist passage. A sú tam určité silné dôvody domnievať sa, že je tam určité prepojenie medzi tými buddhistickými textami a tými brahmanskými textami. Nebudem sa im všetkým venovať, lebo bolo by to nadlho. The most obvious being that elsewhere when this passage appears, it's actually put into the mouth of Brahma. A najočividnejšie je, že kdekoľvek sa táto pasáž objavuje, tak je akoby vkladaná do úst Brahmovi. That is to say, it's this phrasing and this teaching is actually Brahma's teaching. Takže táto fráza alebo toto učenie je akoby vlastne učenie Brahmu. And so as so often the Buddha was like responding to the culture of his time. He was listening to the words and ideas that they were using, adapting it and applying it in his own way. A Buddha častokrát vlastne počúval tie učenia, ktoré existovali v tom čase, kedy žil, a potom ich
potom ich adaptoval a vysvetľoval a aplikoval svojím spôsobom. And what ekayana means in the Upanishads, in the relevant passage, it means the place where everything comes together as one. A čo teda sa hovorí v tých Upanishadách, tejto pasáži je to, že je to miesto, kde sa všetko spája do jednoty. So the eye is the ekayana of all sights. Sorry. The eye is like the ekayana of all sights. Čiže oko je ekayana. Miesto, kde sa spája všetko. Všetko, čo vidím. Where all the sights come together. Okay. Yeah? Make sense? A little bit. Your ear is the place where all the sounds come together. Aha, čiže ucho je to miesto, kde všetky zvuky sa vlastne spájajú v jednom. Yeah? I'm getting it now. Getting it now, yeah. So this is that kind of sense that it has in those texts. Takže takýto zmysel to má v tých textoch, takýto význam. So I think it has the same meaning here in the context of Satipatthana. It basically means that path or that practice that leads to where everything comes together as one. A myslím, že aj tuto to má podobný význam, že je to cesta alebo prax, ktorá nás privedie do miesta, kde sa všetko spája v jedno. So let's have a bit more of a look at it. Takže sa na to pozrime viac. The practice of Satipatthana is described in terms of a simple formula that defines each of the four main dimensions of the Satipatthana practice. Takže tá praxa Satipatthany je popísaná tými 4 základnými formulami, ktoré popisujú prax Satipatthany. And those four dimensions of Satipatthana, of course, the body, feelings, mind, and dhammas. A sú tam teda 4 dimenzie Satipatthany, to je telo, pocity, mysel a javy. So let's read the standard passage. Takže prečítajme si tú štandardnú pasáž. So when a mendicant meditates by observing an aspect of the body, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. Zde mních prodléva, nazírá je telo jakožto telo, z horlivosti, jasným chápaním a uviedomnením zanechá v žádostivosti a žalu vůči světu. They meditate observing an aspect of feelings, keen, aware and mindful, rid of desire and aversion for the world. Prodléva, nazírá je pociťovaní, jakožto pociťování, z horlivosti, jasným chápaním a uviedomnením, zanechá v žádostivosti a žalu vůči světu. They meditate observing an aspect of the mind, keen, aware and mindful, rid of desire and aversion for the world. Prodléva, nazírá je mysl, jakožto mysl, z horlivosti, jasným chápaním a uviedomnením, zanechá v žádostivosti a žalu vůči světu. They meditate observing an aspect of principles, keen, aware and mindful, rid of desire and aversion for the world. Prodléva, nazírá je mentální jevy, jakožto mentální jevy, z horlivosti, jasným chápaním a uviedomnením, zanechá v žádostivosti a žalu vůči světu. Okay, so again, it's one of the problems when dealing with the Satipatthana Sutra. It's such a rich text and such a dense text that I could talk about just one of these phrases for the whole rest of the night, but anyway, I will try to spare you. Okay, so... Sorry. Takže problém so Satipattánou je, že je to taký bohatý text, že o každej z týchto vied by som mohol rozprávať celý večer, ale toho vás ušetrím. So first thing is that this is about a process of observing or contemplating. Takže poprvé je to vlastne proces pozorovania alebo rozjímania. So we had before the idea that sati is connected in some way with memory. Predtým sme už hovorili, že sati sa nejakým spôsobom spája s tou pamäťou, spomienkou. But here the practice is described in terms of observation. The Pali word is anupassi. Ale tu sú tieto praktiky popisované v súvislosti s pozorovaním. Pálijské slovo je anupassi. Now anupassi has two elements in it. Passi means to watch. Toto slovo sa skladá z dvoch častí. Passi znamená pozorovať. And anu means continual.
A anu znamená kontinuálne. So basically, it literally means to keep on watching. Takže v zásade to doslovne to znamená nepretržité pozorovanie. So you can see how that aspect of continuity is still there. Takže vidíte, že ten aspekt tej kontinuity, toho pokračovania je tam prítomný stále. Right? So it doesn't just mean sort of glancing at the body. Neznamená to len nejaký jednorázový pohľad na to telo. It's not talking about a fractured or shifting awareness. Nehovorí to ani o nejakej roztrieštenej alebo premenlivej pozornosti. It's talking about a sustained and continuous awareness. Ale hovorí to o nepretržite udržovanej pozornosti. Now, when it talks about the body, the idiom that most people are familiar with is that the translator will say something like, one is aware of a body in the body. Keď hovoríme o tele, tak najčastejšie sa to popisuje, že sme si vedomí tela v tele. Alebo Is that what that translation says? Telo jakožto telo. What does it say? Not in here that much. Je to to isté? Body in the body. Is that what it says? Yeah, in a way it can be like that. In this text it's not so much, but in the other text I read it was like that. Telo v tele. Okay, I'm just interested because it's quite a modern translation, so I'm not sure if they've stuck with the older way of translating or they've changed. Anyway, so yeah, in more traditional translations they do it more literally, translate it as a body in the body. Unfortunately, that doesn't really mean anything. Takže tie tradičnejšie preklady to prekladajú ako telo v tele. Na nešťastie to veľa akoby nič neznamená. In fact, this is an idiom, and what it's referring to is contemplating a particular aspect of the body or contemplating the body in a particular way. Je to vlastne taký idiomatický výraz, ale čo to vlastne znamená, že rozjímame o tele určitým špecifickým spôsobom. You could paraphrase it in English by saying something like, one contemplates a particular kind of physical phenomena in the body among all of the different kinds of physical phenomena in the body. V angličtine by sme to mohli parafrazovať tak, že rozjímame nad určitými javmi vo fyzickom tele v rámci všetkých javov, ktoré sa vyskytujú vo fyzickom tele. And what that means is shown by the examples of the different meditations which are taught under the contemplation of the body. A to, čo to znamená, sa nám ukazuje vlastne v tých rôznych tradíciách alebo meditačných technikách, ktoré sa týkajú rôznych častí tela. And so, for example, we contemplate the breath. Napríklad máme rozjímanie oddychu. And the suttas say the breath is a certain one of the bodies among the bodies. A sutta hovorí, že dých je jedno z toho tela v tele. In other words, this is a particular kind of physical phenomena that we're contemplating. Čiže je to určitý fyzický fenomén, o ktorom rozjímame. Alternatively, you might contemplate the postures. Alebo alternatívne môžeme rozjímať nad pozíciou. Or the four elements. Alebo nad 4 prvkami. Or the different parts of the body. Alebo jednotlivými časťami tela. And so on. A tak ďalej. And so all of these are just different ways of contemplating the body, and that's what that idiom means. Takže toto sú tie jednotlivé spôsoby, ako rozímať o tom tele, a to chce ten idiom telo v tele povedať. And the next part it says, keen, aware and mindful, rid of desire and aversion for the world. So this is talking about the qualities of mind and indeed the qualities of character that accompany and support the meditation. A potom je tam ďalší popis s horlivosťou, jasným chápaním a uvedomením, zanechal žiadostivosti a žalu voči svietu. A toto vlastne popisuje určité kvality mysle a charakteru, ktoré sú potrebné pri tom rozjímaní. So the word keen refers to energy. Takže tá horlivosť znamená vlastne energiu. So the word aware refers to the knowing or wisdom.
Jasné chápanie symbolizuje vedenie alebo múdrosť. Mindful obviously is mindfulness itself. Uvedomenie alebo je teda všímavosť samotná. And the last phrase, rid of desire and aversion for the world, refers to the preliminary preparation of the mind, checking and restraining the more obvious and strong forms of defilements in the mind through the practice of sense restraint. Come on, that's nothing, Gabriela, you can do that. A to posledná fráza, zanechal žiadostivosti a žalu voči svietu. Can you repeat that, what it means? No, I can't remember. Symbolizuje... So, rid of desire and aversion for the world. Yes, that okay. I could read. And meaning is, or it symbolizes? You know, I did a translation a number of years ago in India, in Bodh Gaya, and I was supposed to translate this monk who was teaching in Thai. And he started out like talking for a few seconds at a time, and then longer and longer and longer until it got to like 20 minutes at a go, and then I have to translate. Anyway, okay, so where are we? Okay, desire and aversion for the world. Okay, so what it means is that it's referring to the practice of sense restraint. Čiže odkazuje to vlastne na prax obmedzovania zmyslov, alebo tej seba kontroly zmyslov. And through restraint, which we've already talked about in previous evenings. A o tej kontrole zmyslov sme už hovorili v predchádzajúcich večeroch. So through sense restraint, we can limit and reduce the stronger forms of those pulls towards the world. A prostredníctvom kontroly tých zmyslov môžeme zredukovať tie silné ťahy voči svetu. And by doing that, we get ready for meditation. A keď to tak urobíme, tak sa pripravíme na meditáciu. Is that okay? It's more or less the same. Okay, very good. Okay, so this is the contemplation of the body. Let's have a look quickly at the contemplation of feelings. Takže toto bolo uvažovanie alebo rozímanie o tele. Pozrime sa rýchlo na rozímanie o pocitoch. So you meditate observing an aspect of feelings. Takže meditujeme a pozorujeme aspekt pociťovania. And once again, this idea refers to the fact that when we're meditating, we can experience feelings in different kinds of ways. A takisto toto hovorí o tom, že keď meditujeme, tak môžeme zažívať pocity rôznymi spôsobmi. And of course feelings can be pleasant or painful or neutral. A samozrejme pocity môžu byť príjemné, povestivé alebo neutrálne. But I think it's really important to emphasize, I've already mentioned this before and I will mention it again, it's really important to emphasize that the Buddha did not focus a lot on being aware of painful feelings in meditation. A znovu to zdôrazním, že Buddha sa nezameriaval príliš na to pozorovanie alebo uvedomovanie si bolestivých pocitov počas meditácie. He occasionally referred to this in passing, but overwhelmingly he focused on the developing pleasure in meditation. Okrajovo ich spomínal, že sa objavujú, ale najmä sa zameriaval na rozvíjanie tých príjemných pocitov. And this is, I think, something which is widely misunderstood because there's too much emphasis in the modern Theravadan tradition on this particular sutta, the Satipatthana Sutta. Myslím, že toto je nesprávne pochopené, že v tých moderných vysvetleniach Satipatthana Sutty je príliš veľa pozornosti venované. Because in this sutta it talks about watching painful, pleasant and neutral feelings without really distinguishing between them. Lebo táto sutta hovorí o pozorovaní príjemných, bolestivých a neutrálnych pocitov bez toho, že by sme ich veľmi príliš rozlišovali. And if this is the only sutta that you read about meditation, then you'd think, well, that's how the Buddha taught meditation. A ak toto je jediná sutta, ktorú si prečítate o meditácii, tak si poviete, aha, že takto ten Buddha o tej meditácii učil. But there are hundreds of other suttas where the Buddha almost every time emphasized the role of pleasure in meditation.
Ale existuje stovky iných súd, kde takmer za každým Buddha zdôrazňoval dôležitosť vlastne takého potešenia z meditácie. And it's pleasure that leads to samadhi, that leads to the mind becoming still. A že to je práve potešenie, ktoré vedie k samády a k tomu upokojeniu mysle. And it's samadhi that leads to seeing the truth of reality as it is. A je to samády, ktoré potom vedie k tomu, že vidíme tú realitu taká, aká je. So in our meditation, of course, yes, we experience painful, pleasant and neutral feelings, and we are mindful of those feelings. Takže v meditácii, áno, zažívame príjemné, bolestivé aj neutrálne pocity a sme si ich vedomí. But don't make a fetish out of pain. Ale nerobme si z tej bolesti nejaký fetiš. People say things like, pain is my teacher. Ľudia zvyknú hovoriť veci ako bolesť je môj učiteľ. Do you ever stop and think about what that sounds like? Pozastavili ste sa niekedy nad tým, ako to vlastne znie? What kind of teachers have you had in your life? Akých učiteľov ste mali vo svojom živote? Sure, yeah, of course, you do learn some things from pain. Samozrejme, vďaka bolesti sa niečo učíme. But I think a lot of this comes from, like, we have this kind of psychology, we have this idea that, well, no pain, no gain. Myslím, že toto v mnohom pochádza z takého toho všeobecného presvedčenia. U nás asi, že bez práce nie sú koláče, ale v angličtine teda bez bolesti nič nezískaš. You know, they did a placebo effect once, a test of placebo effect. They had testovali nejaký placebo efekt. Where they give pills to people, and all of these pills don't work, right? They're just placebos. Dávali ľuďom nejaké tabletky a všetko to bolo placebo, čiže nemalo to žiadny účinok. And some of the pills were bitter, and some of them were just sugar pills. Niektoré boli horké a niektoré boli sladké. And they found that the people who took the bitter pills got a lot better. A zistili, že ľudia, ktorí brali tie horké tabletky, tak tým sa výrazne polepšilo. It must be real medicine. Bolo tam vlastne to presvedčenie, že to určite musel byť ten liek. Yeah. So I think we bring this kind of attitude into our spiritual practice. A myslím, že takýto postoj si prenášame aj do tej spirituálnej praxe. And we think that it only really matters. It's only serious practice if it hurts a lot. Že máme pocit, že iba vtedy to má cenu, alebo že je to nejaká naozajstná prax, iba vtedy, keď to bolí. Now, far be it from me to make any comments on the relations between different religions. Mám ďaleko od toho, aby som nejakým spôsobom komentoval vzťahy medzi jednotlivými náboženstvami. But I would just note in passing that the symbol of Christianity is of a man nailed to a cross. Ale nemôžem si odpustiť, nepovedať, že symbolom kresťanstva je muž pribitý na kríži. And the symbol of Buddhism is of a peaceful man smiling happily. A zatiaľ, čo symbol buddhizmu je takýto pokojný, usmievajúci sa muž. I don't know, it doesn't look like he's going through a lot of suffering there. I don't know about you. Neviem ako vy, ale mne sa nezdá, že by prechádzal nejakým ťažkým utrpením tento tu. So if you feel happiness in your meditation, don't be guilty. Takže ak budete počas meditácie pociťovať šťastie, necíťte sa z toho vinný. Don't think, I don't deserve it. Nemajte ten pocit, že si to nezaslúžite. You know what? Lebo viete čo? You deserve to be happy. Zaslúžite si byť šťastný. Yes, you do. Je to tak. No matter what you think, no matter what you fear, no matter how strange you think it is, it's true. Bez ohľadu na to, čo si myslíte, čo cítite, ako čudné sa vám to zdá, je to pravda. You are a beautiful and wonderful person and you deserve all happiness. Ste krásna a úžasná osoba a zaslúžite si
všetko šťastie. And you should sit there in meditation and just be so like, wow, I am such a good person. A mali by ste tam sedieť v tej meditácii a hovoriť si, wow, som taký dobrý človek. I'm just going to bliss out on how amazing it is to meditate like this. A dostanem sa do úplnej blaženosti z toho, aké úžasné to je meditovať takto. And all of those feelings of happiness that come, then you know to yourself, why do I feel those happiness? A keď prídu tieto pocity šťastia a radosti, tak sa pýtajte, prečo prichádzajú. Because of letting go. Preto, že ste to pustili. Okay, so the next one of the Satipatthanas is the contemplation of the mind. Ďalšia časť Satipatthana je rozjímanie o mysli. Now, the awareness of the mind is a little bit more subtle. Uvedomovanie si mysle je trošku mnohomotnejšie, jemnejšie. In fact, it's a lot more subtle. O mnoho jemnejšie. Because you're being aware of that which is aware. Lebo si uvedomujete to, čo si uvedomuje. In the Upanishads, again in the pre-Buddhist texts, they very commonly use this phrase, the unseen seer. V Upanishadách, tých predbuddhistických textoch často používajú frázu ten neviditeľný vidiaci. The unheard hearer. Alebo nepočuteľný počujúci. The unthought thinker. Nemyslený mysliaci. The unknown knower. Nepoznaný ten, ktorý vie. So this is something that really, like when we did the short meditation before, I tried to sort of lead you to sort of get a taste of what this is all about. V tej krátkej meditácii, ktorú sme robili dnes, som sa vás snažil naviesť, aby ste aspoň okúsili, o čom to je. But really, we only really start to see this when the meditation gets quite deep. Ale skutočne to začíname vidieť, až keď sa tá meditácia dostane dosť hlboko, prehlbí. And when the sensations of the body have receded, a keď tie pocity toho tela odídu, and when the coarser or stronger feelings that we're experiencing have become very subtle. A keď tie hrubšie pocity, ktoré zažívame, sa zjemnia, and we start to become aware of the knowing mind. Tak potom si začneme uvedomovať tú myseľ, ktorá si uvedomuje. And we start to be aware not just of the things that we know, but we start to be aware of that which knows those things. A začneme si uvedomovať nie len tie veci, ktoré si uvedomujeme, ale začneme si uvedomovať aj to, čo si uvedomuje tie veci. Now that knowing, that power of knowing that we have is impermanent. A tá sila toho vedenia, uvedomovania si, ktorú máme, je pominuteľná. Think about what happens when you go to sleep. Len si predstavte, čo sa deje, keď ideme spať. Your mind shuts down and goes into a very, very subliminal form of knowing. Myseľ sa vypína a ide do takého veľmi sublimálnej formy vedenia, vedomia. Then when you wake up, then you're aware again. A keď sa prebudíme, tak sme znovu bdelí, vedomí. So this is something about what that contemplation is about. It's about understanding the different way, the different quality of awareness that your mind has in different circumstances. A o tomto je presne to rozjímanie, o uvedomovaní si tých rozličných stavov a kvalít mysle, ktoré má pri uvedomovaní si. So if your mind is affected by greed, hate and delusion, then the quality of awareness is dim and obscured because of that. Ak je myseľ ovplyvnená tými nečistotami, tak kvalita uvedomovania je tým tiež ovplyvnená a to vedomie je také zakalené.
But if the mind is free of those things, then the mind is bright and clear. Ale ak je mysel očistená od tých nečistôt, tak je taká jasná. Okay, so let's move on now to the last of the four satipatthanas, the contemplation of dhammas. A teraz sa posuňme na to posledné zo 4 základov všímavosti, a to je rozjímanie o javoch. So how do they translate that in Like a phenomenon. phenomena? Okay, so or mental phenomena, Mental precisely. okay, mental phenomena. Right. Okay, so the contemplation of dhammas. Now, this is a difficult one to translate. Takže rozjímanie o damách, alebo teda tých mentálnych javoch, to je tiež problematické to preložiť. And one of the reasons why it's difficult is because of all the different sections on Satipatthana, this is the one which has changed the most over time. Prečo je to také ťažké? Kvôli tomu, že toto je tá časť Satipatthany, ktorá sa najviac zmenila v čase. But again, without going into all the details, the earliest form of this was the observation of the 5 hindrances and the 7 awakening factors. Tie najrannejšie formy boli o pozorovaní 5 prekážok a 7 faktorov osvietenia. And which are the things that obstruct samadhi, the things that obstruct clarity of mind, and the things that support it. Čiže o tých veciach, ktoré akoby obmedzujú samády a jasnosť mysle, a o tých veciach, ktoré ju naopak podporujú. Let me just read briefly from the contemplation of mind and the contemplation of dhammas. Prečítam vám stručne o rozjímaní o mysli a o rozjímaní o dame, alebo teda tých javoch. So the contemplation of mind, it says that that a meditator knows the mind with greed as mind with greed, and mind without greed as mind without greed. Takže is it somewhere in the sutta, right? It is in the sutta, yeah, but it's just that one passage, so you can probably just. Mních poznáva mind with greed, you said? Mind with greed, yeah. Greed. Or desire. First is here like passion. Yeah. Can it be that? Yeah. Yeah, okay. Mních poznáva mysl z vášní, jakožto mysl z vášní. Okay, so and now the first part of the contemplation of dhammas. A teraz prvá časť kontemplácie mentálnych javov. Here it says a mendicant who has sensual desire in them. So sensual desire here is basically a synonym for greed or passion. Když je v ňom zmyselná touha, a to je vlastne synonymum pre tú chtivosť alebo vášeň. When they have that in them, they understand, I have it in me. Keď to v sebe má, tak vie, je vo mne zmyselná touha. When they don't have sensual desire in them, they understand, I don't have sensual desire in me. Když v ňom není zmyselná touha, tak ví, není ve mne zmyselná touha. They understand how sensual desire arises. Ví, jak vzniká, dosud nevznikla zmyselná touha. They understand how, when it's already arisen, that it's given up. Ví, jak dochází k opuštení vzniklé zmyselné touhy. And they understand how once it's given up, it comes to not arise again in the future. A ví, jak dochází k tomu, aby v budoucnosti již nevznikala opuštěná zmyslná touha. So, can you see the difference between the contemplation of dhammas and the contemplation of mind? Takže vidíte ten rozdiel medzi nazeraním na mysel a nazeraním na tie mentálne javy? So the contemplation of mind is much more simple. To nazeranie alebo rozjímanie o mysli je jednoduchšie. You're aware of what your mind is like when you have that greed, and you're aware of what your mind is like when it doesn't have that greed. Ste si vedomí toho, aká tam vaša myseľ je, keď máte tam tú chtivosť a keď nemáte chtivosť. But in the contemplation of dhammas, you also understand what is the cause, where did it come from? Ale pri nazeraní na tie mentálnych javov si tiež všímate, odkiaľ to prichádza. You also understand how does it end? A taktiež porozumiete tomu, ako to
končí, ako to odchádza. And you understand how you give it up completely. A chápete, ako to opustiť navždy, alebo úplne. And so this is really the difference here, that in this contemplation of dhammas, there's a much deeper level of understanding. A toto je ten rozdiel, že pri nazeraní mentálnych javov je tam hĺbšia úroveň toho pochopenia. And so this level of understanding is where the understanding of impermanence and causality comes to be prominent. A na tejto úrovni pochopenia sa stáva prominentným to pochopenie jednak tej pominuteľnosti a jednak toho vzťahu príčiny a následku. So you're not just aware of the passing states of your mind, but you understand why it is that the mind is changing in the way that it does. Čiže nie len si uvedomujete tie premenlivé stavy mysle, ale aj rozumiete, prečo sa tá myseľ mení takým spôsobom, akým sa mení. So this is the vipassana or the insight aspect of satipatthana. Takže toto je ten vipassana aspekt alebo aspekt vhľadu satipatthana. And this is what I've been teaching when we were doing the metta meditation. Each time when we finish the metta meditation, we do a review of the practice. A toto som vás učil počas tej metta meditácie, že za každým na konci sme si urobili taký spätný pohľad na tú prax, na tú meditáciu. And we're investigating and inquiring into what is the cause of these things. A skúmali sme tú príčinu, aká je tá príčina týchto vecí. Programming our mind to be curious, to understand what is going on. A tým sme programovali našu myseľ, aby bola zvedavá a chcela vlastne sa dozvedieť a pochopiť, čo sa deje. Of course, when we do it like that, when we just check for a few minutes at the end of the meditation, it's still, very shallow. It's just happening at quite a discursive level. Keď to robíme takto, pár minút na konci meditácie, tak je to stále iba na povrchu, iba také plitké skúmanie. But the point is that you're awakening your inquiring mind. Ale zmyslom toho celého je práve to prebudzanie tej zvedavej mysle. You start out the meditation in the way that you mean to keep going. Začínate tú meditáciu takým spôsobom, ako ju chcete potom udržovať ďalej. So when your mind becomes deep, then that practice of insight and inquiry will also become deep. Keď sa tá myseľ prehlbí, tak aj táto prax toho spýtovania sa, alebo teda rozjímania na to meditáciou bude hlbšia. So this contemplation of dhammas really means understanding how the mind works, especially within the process of meditation itself. Takže to nazeranie mentálnych javov je naozaj o tom pochopení, ako tá myseľ funguje a najmä v tej meditácii samotnej. And through understanding this, in the realization of the Four Noble Truths and in freedom. A prostredníctvom tohto si potom uvedomíme tie 4 ušľachtilé pravdy a slobodu. So this is the fourth of the 4 kinds of mindfulness meditation. Takže toto je to 4. z tých 4 ustavení meditácie všímavosti. And I'll just briefly bring that all back together. A teraz to teda ešte zhrniem znovu. So we begin our meditation by practicing awareness of the body. Takže začíname meditáciu tým, že budeme precvičovať uvedomovanie si tela. And of course the most common way of doing this is through watching the breath. Najbežnejší spôsob tohto je pozorovaním dýchu. As you watch the breath and it becomes more peaceful, then feelings of pleasure and joy start to arise inside the breathing. A keď pozorujete ten dých a tento sa upokojí, tak začnú potom vyvstávať pocity, také príjemné pocity radosti vnútri toho dýchu. And the energies of the body and the mind become very still. A tie energie tela a mysle sa upokoja. As the rapture and the happiness come to the fore, then we're moving to the second of the satipatthanas, the contemplation of feelings.
A keď sa teda objaví tá radosť a šťastie, tak sa presunieme k tej druhej základni všímavosti a to je rozjímanie pocitov. And as we do that, the mind becomes more clear and bright until eventually we reach to a deep and pure state of samadhi. A keď to budeme robiť, tak tá myseľ sa stane takou čistou, jasnou, až kým sa nedostaneme do hlbokého stavu samády. And in this way we're fulfilling and perfecting the third of the satipatthanas, the contemplation of mind. A týmto spôsobom naplňame tú tretiu základňu všímavosti a to je rozjímanie o mysli. And then we can observe how that process works and understand what it is that purifies the mind, what it is that disturbs the mind. By understanding these things, we're developing our wisdom. A potom môžeme pozorovať, ako ten celý proces tej mysle funguje, čo tú mysel prečisťuje, čo ju narúša a tým vlastne rozímame o tej štvrtej základni, o mentálnych javoch. And this is the fourth of the satipatthanas, the contemplation of dhammas. I said it already. Oh, you said it already? Okay. Very good. Excellent. I might as well just go home. You can just do the rest. Oh, no, I'm only kidding. Only kidding. No, it's fine. It is disturbing sometimes if you're having someone translate and you say like 5 words and then they go on for like 5 minutes and you're sitting there wondering, I wonder what it is that they're saying. Niekedy je to také divné, keď vy poviete 5 slov a ten, kto to prekladá, tak rozpráva 5 minút a vy potom rozmýšľate, že čo tam toľko rozpráva. Okay, so that's like an overview. And like I said, the Satipatthana Sutta is an incredibly rich text. Takže toto je taký veľmi stručný prehľad. Ako som už povedal, Satipatthana Sutta je nesmierne bohatý text. And in many ways, I mean, it's quite an amazing thing that we can take an ancient text from 2,500 years ago and bring it into the present day and then just use it for our meditation. And somehow it works. Je to naozaj úžasné, keď sa nad tým zamyslíte, že nejaký text spred 2,500 rokov môžeme stále priniesť do prítomnosti, použiť ho pre našu meditáciu a funguje to. And so many people have found inspiration and insight and peace through these teachings. A prostredníctvom tohto učenia mnohí ľudia našli inšpiráciu, vhľady a pokoj. So that's my talk for you this evening on the 4 kinds of mindfulness meditation. Takže toto by bola moja rozpráva na dnešný večer o 4 základoch všímavosti. Any questions? Nejaké otázky? I'll come to you in a second, Peter. I appreciate the fact that you're asking lots of questions. It's good getting everyone going, but I'll just give other people a go first. Dáme šancu aj nejakým iným ľuďom a keď nikto nebude mať otázku, tak sa vrátime k Piotrovi. Yes. So, if you feel the joy, and how long do you recommend to stay there? Oh, as long as you can. Keď cítite tú radosť, tak ako dlho, keď cítiš tú radosť, tak ako dlho odporúčaš zostať v tom pocite? As long as you can. And specifically, that's precisely why at my retreats we don't have periods of walking and sitting meditation. Tak dlho, ako sa len dá a preto počas mojich zásadov nemáme stanovené presné časy sedenia a chôdze. Because if you're sitting there and blissing out in meditation, you should just keep going. Lebo ak tam sedíš a máš vlastne príjemnú meditáciu, tak by si mal pokračovať. You look like you might be wanting to ask a follow-up question. Is that right, or are you just contemplating? Okay, you can ask another question later if it comes. Yeah, Maria, did you have a question? Sorry, I thought you had a question. Sorry. Anyone else? Ešte niekto? Boris. Okay. Without being in conflict of being in meditation and not impacting like this awareness.
Okay. Ako môžem rozvíjať tú zvedavosť tej mysle bez toho, aby to nejakým spôsobom narušalo meditáciu a tú všímavosť, to pozorovanie? That's why we do it at the end. Preto to robíme na konci. Yeah. So if you give yourself the time to do that, that means that you can contain it within that time. You condition yourself getting used to the practice that at the end of the meditation, that's the time for reflecting back. A ak tomu venuješ ten čas na konci tej meditácie, tak si vytvoríš ten návyk, že na konci bude ten čas, kedy budem tú meditáciu takýmto spôsobom skúmať. So you're not thinking about the meditation or reflecting about the meditation while you're actually meditating. Takže počas tej samotnej meditácie nebudeš rozmýšľať o tom, ako medituješ až na konci. That makes sense? Yeah. Actually, like the way that the mind works, it is that it's more effective if you give your mind permission to do something. Then it's like, okay, I can do that thing now. But if you say, oh, you can't do it at all, then it'll start to get upset and say, oh, why can't I do this? V podstate je zaujímavé, že ako tá naša myseľ funguje, že keď tej mysli dáme povolenie, že môže niečo robiť, tak ona to o mnoho radšej urobí v tom danom čase, ktorý jej určíme, ako keď jej budeme zakazovať, že a toto nemôžeš robiť, tak vtedy ona sa vlastne búri. Okay. Peter. Chcem sa opýtať o tom pozorovaní tej mysle. Can you really distinguish mind from feelings? Like, what is mind? How do I know phenomenologically that I am observing mind right now and not like feelings or... Okay. Ako viem rozlíšiť mysel od pocitov, ako viem s určitosťou povedať, že teraz pozorujem mysel a nie pocit. So, good question. So how can you be sure that you're observing the mind and not the other stuff? Dobrá otázka. Ako si môžeš byť istý, že pozoruješ mysel a nie tie ostatné veci? The mind is a slippery little critter. Mysel je taká šmiklavá malá vecička, myška. And ultimately you probably can't. A v konečnom dôsledku ju pravdepodobne nemôžeš pozorovať. For the most part, we're reduced to catching glimpses of our mind in reflections and echoes. Vo väčšine sa nám darí len zachytávať také útržky tej mysle. But when the mind's in deep samadhi, then those reflections become very clear. Ale keď je tá myseľ v stave hlbokého samády, tak tieto odrazy sa stanú veľmi jasné, zreteľné. Yes. Ja som to moc nepočula. Sorry, I didn't quite hear. We can only, tell me if I'm incorrect, but we can only see defilements that are in the past, because by the time, if we look at them, then we're mindful, and then there can't be any defilements. Že tie nečistoty môžeme vidieť len keď už sú minulosťou, lebo v čase, keď sme tej prítomnosti, keď si ich všímame, tak tam nemôžu byť žiadne nečistoty. So once again, I mean, all of these questions are really interesting, and there's actually a whole history in Buddhist philosophy about that particular question. Sú to všetko veľmi zaujímavé otázky a v tých buddhistických textoch je celá filozofia, ktorá sa tomuto týka. But I think just from a sort of everyday perspective, I think you can be angry and then be aware that you are angry. Ale z takého pohľadu každodennosti môžete byť nahnevaní a môžete si uvedomovať ten hnev. Let me just test it for a minute. I'll just think about my government's policy on climate change for a minute.
Otestujem to, na chvíľočku sa zamyslím nad politikou mojej vlády ohľadom klimatických zmien. Yep, yeah. Can feel it there. Cítim to hneď. I don't know if that was wrong effort to try to do that experiment, but anyway. Neviem, či to bolo nesprávne úsilie, keď som sa snažil urobiť tento pokus, ale... So we can be aware of that and greed and these kinds of things. I mean, perhaps, so I think pragmatically, I think we can do. Myslím si, že z pragmatického hľadiska áno, môžeme si byť vedomí tých nečistot, chtivosti, hnevu a tak ďalej. Yeah. Is that a sufficient answer? I could answer in more detail, but I'm just afraid if I was to do that, it would get very complicated. Je to dostačujúca odpoveď. Mohol by som odpovedať aj detailnejšie, ale obávam sa, že by sa to potom stalo moc komplikovalo. Do you want a complicated answer or something like that? Yeah. Yeah. Ja som to myslel, že Right. Yeah. Yeah, no, I understand. I mean, ja som myslel, že v tej meditácii, že keď si vlastne uvedomím ten hnev a tak z neho spravím ten objekt, ktorý pozorujem a on potom aj môže zmiznúť. I think it's a reasonable position, a reasonable way of seeing it. Myslím, že je to zmysluplné pomenovanie alebo popis toho. Yeah. And certainly it's the case that if your mindfulness is strong and clear, then the tendency is that when you become aware of anything that's unwholesome, that they tend to dissipate very quickly. A myslím, že je taká tendencia, že keď tá všímavosť je jasná a silná, tak áno, ako náhle si uvedomíš niečo, čo je neprospešné, tak to má tendenciu odísť. Because you're no longer fueling the cycle that was giving rise to those things. Lebo už neživíš ten cyklus, ktorý vlastne spôsoboval vyvstávanie tých vecí. And understanding that is in the Dhammanupassana. A pochopenie toho je observation of dhammas, observation of principles. Je v tej časti nazerania mentálnych javov. Yes. So again, joy, and if there is not quite a lot to think about, or nothing to think about, Right. especially or reflect, because you said samadhi means clear reflection on something. I didn't quite say that samadhi means clear reflection on something, but anyway, go ahead. Yeah. So if the mind is quite still for a long time, Yeah. then should I somehow look for a problem? Oh God, no. Ak tá myseľ je po dlhší čas taká prázdna, kľudná, tak mám hľadať nejaký problém, alebo? No, don't worry about it. Just go peaceful. Nie, len buď v tom pokoji. Go as far and as long as you can. A vytrvaj v tom tak dlho, ako sa len dá. Even if the lunch bell goes, you just keep meditating. Aj keď zazvoní zvon na obed, tak pokračuj v meditácii. And as long as the bliss is there and the peace is there, if you're sitting there all day, that's fine. Aj keď by si tam sedela celý deň, ak tam stále cítiš ten pokoj a tú blaženosť, tak to je OK. And if everyone goes to bed and you're still feeling peaceful and blissful and happy, you just keep sitting there. A ak aj všetci pôjdu už spať a ty stále budeš cítiť, že sa blažená, pokojná a šťastná, tak zostávaj sedieť. And if the retreat finishes and they want to close everything up, you just keep going. Aj keby ten zásad už mal končiť a ty stále budeš toto cítiť, tak len pokračuj.
Okay, so let's finish up there with the chant of Etavata. Tak ukončíme čantovaním Etavata. Sambatam punyam sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampatti siddhya etavata cham hehi sambatam punya sampadam sabbe satanumodantu sabba sampatti siddhya etavata cham hehi sambatam punya sampadam sabbe bhutta anumodantu sabba sampatti siddhya. Svakato bhagavata dhammo dhammang namassami